ग्रामीणों ने स्थानीय युवकों को रोजगार और गांव के विकास की मांग को लेकर आज जामुड़िया गगन फेरोटेक फैक्ट्री के स्पिनटेक ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हजारों ग्रामीण शामिल हुए। स्थानीय निवासियों की मांगे पिछले कुछ वर्षों में फैक्ट्री के अधिकारियों ने गांव के सभी लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें वादा किया गया था कि अगर यहां फैक्ट्री लगेगी तो गांव में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। विकास करे ग्राम विकास समिति ने इस मुद्दे पर फैक्ट्री अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा की। तब फैक्ट्री अधिकारी ने वादा किया था कि फैक्ट्री खुलने से पहले स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। कारखाना अधिकारी मलय चक्रवर्ती ने कहा कि आज सुबह में स्थानीय ग्राम निवासी कुछ मांगों को लेकर सुबह से ही कारखाना गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया था। कल से शमशान घाट का कार्य चालू किया जाएगा और जो व्यक्ति कार्य पर रखने के लायक है उन्हें बहुत जल्द ही कार्य पर लगा दिया जाएगा। आंदोलन आज के आंदोलनটা যখন ফ্যাক্টরি শুরু হয় গ্রামে এসেছিল, গ্রামে এসে আমাদের সঙ্গে গ্রামের লোকের সঙ্গে বসেছিল, বলেছিল ঠিক আছে এখানে গ্রামের উন্নয়ন হবে প্লাস গ্রামের লোকটিকে সব কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু এখন দেখছি আস্তে আস্তে ফ্যাক্টরিটা চালু হয়ে গেছে, গ্রামের লোকে কিছুই নাই। বাইরের দেখছি শয়ে শয়ে লোক কাজ করছে, মোটামুটি 5,000 লোক কাজ করছে সব বাইরের। গ্রামের লোকের কিছু না, কিছু উন্নয়ন না, কিছু কাজও না, গ্রামের লোক কোনো ছেলে পেলে কিছু নেওয়া হয়নি। এই ফ্যাক্টরি যখন তৈরি হচ্ছিল গ্রামের লোক তো অনেক সহযোগিতা করেছিল। গ্রামের লোক প্রচুর সহযোগিতা করেছে, কোনো জমি আটকে ছিল সেই গ্রামের লোকে মিলেই সহযোগিতা করে আবার জমিটা দেওয়া করেছে। এই জমিগুলো কাদের? জমিগুলো গ্রামেরই, সব গ্রামের লোকেরই জমি আছে, বাইরের কোনো জমি নেই। তো গ্রামের ছেলে কাজ হয়নি? না, গ্রামের ছেলে এখনো পর্যন্ত কাজ দেওয়া হয়নি। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন আগে? ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলো, হ্যাঁ ঠিক আছে দেখছি ফ্যাক্টরি চালু, কিন্তু ফ্যাক্টরিতে দেখছি পুরো তরফ চালু হয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম পরেশ খাঁ। দেখুন, গ্রামবাসীরা ঠিকই বলছেন, শুধু একটা জায়গায় একটু দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম প্লান্ট চালু হয়ে গেলে, প্রোডাকশান শুরু হলে তারপর আমরা আস্তে আস্তে ফেজ ওয়াইজ নেব। আপনারা যেটা বহিরাগতদের কথা বলছেন, এরা বেসিক্যালি সবই স্কিলড এমপ্লয়, নিজের নিজের জায়গায় এরা এক্সপার্ট। এরা যদি না এসে জয়েন করে তাহলে প্ল্যানটা চালুই করা যাবে না, আর প্ল্যান চালু না হলে তো আমি এনাদেরকে নিতে পারবো না। হ্যাঁ, এনাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কারখানা বাদ কেন পড়লো? বাদ তো পড়েনি, কেউ বাদ পড়েনি, একজনও বাদ পড়ে। কিন্তু সকাল থেকে তো বিক্ষোভ করছে। বিক্ষোভের যেটা ওনাদের বক্তব্য, ওনারা বলছেন আমরা 1,500 লোক নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু আমরা 170-80 জন লোক নিয়েছি এবং সেটাও হচ্ছে শুধুই স্কিলড এমপ্লয়, কোনো আনস্কিলড এমপ্লয় বা কিছু নেই। ওনাদের যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে যারা কাজ করে তাদের, কন্ট্রাক্টরের লেবারদের সাথে তো এদের মেলালে চলবে না। এনারা তো কেউ কন্ট্রাক্টরের আন্ডারে জয়েন করবেন না, এরা আমাদের রোলে জয়েন করবে। তো সেই স্কোপটা আসলে আমরা অবশ্যই করব। তাহলে কি বেকার গ্রামে কোনো বেকার থাকবে না, কোনো ব্যাপার না। পঙ্কজ চৌধুরীজি আমাদের এই প্রজেক্টের ইনচার্জ, ওভারঅল ইনচার্জ, যথেষ্ট দক্ষ এবং উনি বেসিক্যালি প্লান্টটাকে ভালোবাসেন। প্লান্টের জন্যে উনি যেটুকু যা করার সেটা করছেন। এবারে আদার্স যে এমপ্লয়ি, যেটা আমরা বারবার এগ্রিমেন্ট করেছি, আমরা যেটা যে আমরা সবাইকে অ্যাজ এ আনস্কিলড হিসেবে জয়েন করাবো এবং যার যা যোগ্যতা তাদের ট্রেনিং দেওয়ার পর সেই মোতাবেক তাদেরকে চাকরিতে জয়েন করাবো। এখানে পঙ্কজজি গ্রাম বা ধসল গ্রামের কোনো ব্যাপার নেই। অন্যদিকে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছে, দেখিয়ে দিক গ্রামবাসী আমি কোনো পুকুর দখল করেছি, একটা পুকুর দেখিয়ে দিক। তাহলে কি সমস্যা আপাতত তো মিটেছে। যেটা আমাদের সাথে আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে আদিবাসীদের জন্য যে শ্মশানের ব্যবস্থা করা, সেটা কাল থেকে কাজ করার কথা বলেছি আমি। আর গ্রামবাসীদের চাকরির ব্যাপারে বলেছি যে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে 29 তারিখে জানাবো। আমি মলয় কুমার চন্দ্র, डायरेक्टर स्पिनटेक ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा के बनपुर के समृद्धि हॉल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से चुनावी तैयारी सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल सांसद सह मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आसनसोल से सभी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में घोषणा के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली चुनावी सभा बनपुर में थी।
बनपुर के समृद्धि हॉल में तृणमूल कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शत्रुघ्न सिन्हा, जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। लोकसभा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 1952 में उस स्थान पर राम मंदिर की स्थापना हुई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दोबारा वहां राम मंदिर बनवा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल का बकाया नहीं देना चाहते। केवल ममता बनर्जी ही राज्य कोष से गरीबों को 100 दिनों के काम का बकाया देगी। उन्होंने कहा कि अधूरे राम मंदिर के सहारे भाजपा अपने चुनावी नया पार लगाना चाहती है। যেরকম বলেছেন এত ভালো वीर रस में बात किया दोनों भाई ने, बहुत अच्छी जुबान है, बहुत अच्छा बोलने का अंदाज है। ये अंदाज ही तो है कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। आपको आपने बहुत अच्छे से पेश किया। दिस इज नॉट ए पब्लिक मीटिंग, दिस इज ए फैमिली मीटिंग। जो है आप लोग हमारी फैमिली है, आप लोगों ने मुझे फैमिली में शामिल किया और इसके लिए ये पहली बोलो थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं? अभी आधार कार्ड को लेकर के कोई मुद्दा चल रहा है कि उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। उसका समाधान लेकर जो वहाँ से गड़बड़ किया गया, समाधान लेकर ममता जी सामने आ गई हैं और उनकी पूरी टीम सामने आ रही है। तो अभी जो बात करनी है आपको इलेक्शन के मुतालिक, अभी चुनाव के मुताबिक, नॉमिनेशन के मुतालिक अभी ऑफिशियली अभी अनाउंस हो ही रहा है, ऑन द प्रोसेस चल रहा है अभी सबका। तो उसके लिए आप अगर कुछ बात करें अच्छा रहेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो तुम तो जानो। हाँ क्या बोल रही हो? क्या बोल रहे बोलिए इधर, आप क्या बोल रहे बोलिए। हाँ बोलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल अदालत के वकीलों ने आज आसनसोल अदालत परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि कुछ दिनों पहले आसनसोल अदालत के एक वकील के कुछ लोगों द्वारा पिटाई की गई थी। इस बारे में आसनसोल दक्षिण थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के खिलाफ आज आसनसोल अदालत के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस बारे में आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने PVTV के माध्यम से ये बातें कहीं। আমাদের একটা উকিল বাবু বিয়ে বাড়িতে বেরোচ্ছিলেন, ঠিক আছে, বিয়ে বাড়িতে বেরোতে কিছু 20-25টা ছেলে ওনাদেরকে ঘর থেকে টেনে এসে অন্য জায়গায় একটা খাটাল মধ্যে নিয়ে এসে ওকে মারপিট করে। আর এত নৃশংস ভাবে, মানে ইভেন প্যান্ট খোলা, ওরা সব মিলে প্যান্টটাও খুলে দিচ্ছে উকিল বাবু। এলাকাটা বললাম তো 48 নম্বর ওয়ার্ড, আমাদের সেক্রেটারি বললেন তো আপনাদেরকে। আপনারা একটাই কথা কেন বারবার বলছেন বলুন? আচ্ছা ব্যাপারটা বলেছি, ঘটনাটা বলেছি। আমরা সেদিনকা যে একটা FIR লজ হয়, আমরা 20-25 জন লয়ার মিলে আইসি সাহেবকে বলেছিলাম, রিকোয়েস্ট করেছিলাম ওদেরকে ধরাও। সেই সময় আইসি সাহেব একটা জিনিস আইসি সাহেব আমাদেরকে বলেছেন কি হ্যাঁ আপনার দু একটা ছেলেকে আমরা উঠিয়ে নিব। আরে এটা কি মানে হচ্ছে দু একটা ছেলে উঠিয়ে নেবো? যারা মেন অ্যাকিউজ, যারা দুজন, তারা সবসময় ওদের নামে 10-12টা আগে কেস এখানে আসানসোল কোর্টে হয়ে আছে। সেই ছেলেদেরকে আবার ছেড়ে দেওয়া হয় এইভাবে, তো পরবর্তীকালে আমাদের আসানসোল অবস্থাটা কি থাকবে? এটা পুলিশ বুঝতে পারে না। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে, এবার পুলিশ ওখানে কি রোলটা নিয়েছে? পুলিশ রোলটা নিয়েছে ওখানে খুব ম্যানেজ করা। সব জিনিসটা ম্যানেজ হয় না, প্রত্যেকটা জিনিসটা ম্যানেজ হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশটাকে একটা অ্যাকশন নিতে হয়, সেটা ওনারা বুঝতে পারেন। ওনারা এটাও ম্যানেজ করে দিতে চাইছে। বুঝতে পারলেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে। আর হ্যাঁ, ওরা কি অন্য কোনো দলের লোক নাকি? সেজন্য পুলিশ এখানে দল না, এখানে ডাইরেক্ট আমাদের
আসামিদের সঙ্গে কোনো ব্যাপার না, আমাদের মেন হচ্ছে পুলিশ এই রোলটা কেন করলো। পুলিশকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে যে ওকে শেল্টার দিচ্ছে, ওইটা যে শেল্টার দিচ্ছে তাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে, প্লাস যারা অ্যাকিউজ, যারা মেন অ্যাকিউজ তাদেরকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে ওদেরকে অ্যারেস্ট করতে হবে, এটা আমাদের দাবি। আদারওয়াইজ পরে দেখা যাক কি হচ্ছে। আপনার নামের পরিচয়? আমরা बारे प्रेसिडेंट राजेश तिवारी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में आज मत्स्य पालन विभाग की तरफ से एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 125 मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस बारे में पश्चिम वर्धमान जिला परिषद सभापति विश्वनाथ बावरी ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। আজকে আমাদের মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের 8টি ব্লক এবং আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে 123 জন লোককে মানে বেনিফিশিয়ারি যারা আমাদের মাছ চাষ করেন তাদের ডাকা হচ্ছে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। সরকারের উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের মৎস্য দপ্তর বলছেন যে আমাদের যেন আমাদের নিজের চাহিদা নিজে আমরা মেটাতে পারি, এবং যদি আমরা যারা মাছ চাষ করেন তাদের যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের মাছের যোগানটা আরও বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ যে অর্থনীতি সেটা মজবুত হবে। লক্ষ্যটা হচ্ছে যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আমাদের হাঁস মুরগি দেওয়া হয়, গরু দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি মাছও দেওয়া হয়, যাতে করে এই মাছ চাষ করে আমাদের রাজ্যের চাহিদা আমরা মেটাতে পারি, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন ভালো হয়, মজবুত হয়। এই লক্ষ্যেই আজকে আমাদের এখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मंगलवार को सुबह पूर्व रेलवे जोनल रेल यूजर्स कॉन्सल्टेटिव कमेटी स्पेशल इंस्टेट ऑफ सामान्य एमआर सदस्य बालमुकुंद दिवाकर आसनसोल जंक्शन स्टेशन पहुंचे और उन्होंने यहां की सुविधाओं का जायजा लिया। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जो सुविधा मिल रही है वो संतोषजनक है। उन्होंने कुछ यात्रियों से भी बात की और बताया कि यात्री आसनसोल रेलवे स्टेशन के अधिकारी और कर्मियों से संतुष्ट है। उनके बर्ताव, उनके आचरण से यात्री बेहद संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि आसनसोल रेलवे स्टेशन में जो सुविधा यात्रियों को दी जा रही है वह काफ़ी संतोषजनक है। मैं आसनसोल स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आया था और यहाँ जो साफ सफाई और सारी सुविधाएं जो है बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी का पूरा सहयोग मुझे मिला और अभी आपके सामने हम लोगों ने वंदे भारत का भी निरीक्षण किया है और पैसेंजर से हम लोगों ने फीडबैक भी लिया है। पैसेंजर ने कहा है कि भाई यहाँ की साफ सफाई, यहाँ के दुकानदारों का व्यवहार, यहाँ के अधिकारियों का व्यवहार बहुत ही कुशल है, हम लोग संतुष्ट हैं। बालमुकुंद दिवाकर, स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ एमआर ZRUCC। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनको रोक दिया गया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली लगातार चर्चा में है। बीते दिनों से लगातार हुई हिंसा और महिलाओं से रेप की घटनाओं के बाद राजनीति हलचल जारी है। अत्याचारों और यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाके में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मंगलवार को भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाने वाले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली जाने की कोलकाता हाई कोर्ट से अनुमति ली थी, लेकिन भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें वहां जाने से रोका, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और शुभेंदु अधिकारी वहीं पर धरने पर बैठ गए। कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को अशांत क्षेत्र संदेश खाली में कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने या किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं करने का भी निर्देश दिया था। इस शर्त के साथ उन्हें वहां जाने की अनुमति दी थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं और स्थानीय लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं वहां के लोगों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। संदेश खाली में घटनाक्रम की कवरेज के लिए पहुंचे एक बंगाली समाचार चैनल के एक पत्रकार को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि पत्रकार को एक स्थानीय महिला के घर में जबरन घुसने की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था।
कोलकाता प्रेस क्लब ने गिरफ्तारी की निंदा की है। তো সন্ত্রস্ত গতকাল রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সন্তু পানকে যেভাবে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং সারা রাত তাকে খেতে দেওয়া হয়নি, তার সঙ্গে ঠিকঠাক ব্যবহার করা হয়নি, কি বলবেন? কিছু বলবো না, আপনাকে বলি ভাইপোকে আমি সমর্থন করি না। চণ্ডীপুরে একটা ছেলে চড় মেরেছিল, আমি সমর্থন করি না, এটা পরিষ্কার বলতে চাই। কিন্তু সেই ছেলেকে রহস্যজনকভাবে বাচ্চা ছেলেকে মরতে হয়েছে এবং তার মাকে পরিবারকে আমরা সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তখন ওখানকার পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশের লোকেরা ওর মাকে ভয় দেখিয়ে হোক কোনো কিছুর বিনিময়ে হোক পরিবারকে ম্যানেজ করে। সন্টু পানের অপরাধ হচ্ছে সিজিও কমপ্লেক্সে এই রাজ্যের যুবরাজ, এই রাজ্যের যিনি মালকিন মমতা ব্যানার্জি, তার যিনি স্বঘোষিত উত্তরাধিকারী, তাকে প্রশ্ন করেছিল। তাই বেছে বেছে সন্টু পানকেই হেনস্থা এবং গ্রেপ্তার। গোটা ভারতবর্ষ ছি করছে। আমরা কালো ব্যাজ লাগিয়েছি, আপনাদেরও যাদের মেরুদণ্ডটা এখনো ঠিকঠাক আছে, আমি আশা করব আজকে ব্ল্যাক ডে পালন করুন। আমি আপনাদের মাধ্যমে এই রাজ্যের সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে বলবো, আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো আজকে ব্ল্যাক ডে অবজার্ভ করুন। আমি লিডার অব অপোজিশন হিসেবে আপিল করছি ক্লাব, সোসাইটি, এনজিও, রিপোর্টার সবাইকে। আর এই যে প্রেস ক্লাব আছে, এদের কাছে কিছু আশা না করাই ভালো। এরা গত নির্বাচনে আনকন্টেস্টেড করে বারবার, আপনারা জানেন। ভাইস প্রেসিডেন্টে হারার পরে এরা বুঝেছে প্রেস ক্লাবে বাইরে থেকে যাই দেখাক না কেন ভিতরে অন্য চোরা স্রোত। তাই একটা মধ্যরাত্রে বিবৃতি দিয়ে তাদের কাজ শেষ করেছেন। কারণ শান্তিপুর পুরসভার তৃণমূলের ভাইস চেয়ারম্যান, তার দাদা বা ভাই আমি জানি না, কিন্তু তিনি কখনোই তৃণমূলকে চটিয়ে কিছু করবেন না। আজকে প্রেস ক্লাবের উচিত ছিল সকাল থেকে ধর্ণা প্রদর্শন করা, নবান্ন অভিযান করা, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখা করতে চাওয়ার টাইম চাওয়া, ডিজিপির কাছে আবেদন করা যে কর্তব্যরত অবস্থায় সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা নতুন নয়। আমাদের এই রাজ্যে বহুল প্রচারিত অনেকগুলো চ্যানেলের সাংবাদিককে, এডিটরকে কলকাতা ছেড়ে মুম্বাইতে 19 দিন লুকিয়ে থাকতে হয়েছে। আমি নাম বলতে চাই না। ইউটিউবারদের কি অবস্থা করেছে, শফিকুল সাহেব থেকে, সন্ময়দা থেকে, ভাই শুদ্ধশীল থেকে, মানবকে কিভাবে জেল খাটিয়েছে, কিভাবে পৌলমী বোনকে নোটিশ করা হয়েছে, অসংখ্য ইউটিউবারদের বিরুদ্ধে কিভাবে মামলা করা হয়েছে, সন্ময় ব্যানার্জিকে পুরুলিয়ায় তুলে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করা, শফিকুল সাহেবকে আর্ম কেস, গ্যাঁজার কেস দেওয়া, এরা কি করেনি। এবং সম্প্রতি আপনারা দেখবেন দুটো জিনিস পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কিভাবে নেকেডলি ধরা পড়েছে। একটা হচ্ছে এনসিডব্লিউর যে বক্তব্য, তাকে মিসকোট করে সাংবাদিকদেরকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে সব বড় হাউসকে। এবিপি আনন্দ নোটিশ পেয়েছে, নিউজ 18 নোটিশ পেয়েছে, রিপাবলিক তো নোটিশ পেয়েছে, সব চ্যানেল, TV9 নোটিশ পেয়েছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, সন্দেশখালী থানা থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সিনিয়র রিপোর্টার্সদের, জার্নালিস্টদের দেওয়া হয়েছে। পরে যখন এনসিডব্লিউ কে মিসকোট করা হয়েছে, তারা যখন ক্লারিফাই করে তাদের বক্তব্য দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে দিয়েছে, তখন এই পুলিশ বাধ্য হয়েছে ওই আগের পোস্ট থেকে সরে আসতে। এবং গত পরশুদিন একজন মহিলাকে, তাকে বলা হচ্ছে তিনি শারীরিকভাবে, আমি ওই ভাষাটার বলছি না, শারীরিকভাবে নির্যাতিত, যেটা আমাদের নর্মস অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী যার মুখ দেখানো যায় না, তার মুখ দেখিয়ে পুলিশ রাজ্য পুলিশের হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছে। আমাদের রাজ্য সভাপতি যখন এনসিডব্লিউ কে কমপ্লেন করেছেন, কালকে সকালবেলা সেই পোস্ট তারা নিজেরাই। ব্যুরো রিপোর্ট, PBTV নিউজ।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT दुर्गापुर में 1500 सीटों वाले सभागार और एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को जम्मू कश्मीर से वस्तुत राष्ट्र को समर्पित किया। भारत में प्रौद्योगिकी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक NIT दुर्गापुर को 43 की NIRF रैंकिंग के साथ राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने का गौरव प्राप्त है। 187 एकड़ क्षेत्र में फैले इस परिसर में देश विदेश से करीब 5000 छात्र पढ़ते हैं, जिन्होंने संस्थान में विभिन्न विषय पाठ्यक्रम लिया है। वर्तमान में NIT दुर्गापुर इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानविकी में 9 UG कार्यक्रम, 21 PG पाठ्यक्रम और PhD कार्यक्रम संचालित करता है। 11,110 वर्ग मीटर का G+10 मंजिला केंद्रीय वातानुकूलित केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला भवन उच्च स्तरीय बहुविषयक अनुसंधान और नवाचार के लिए बनाया गया है। हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आयन क्रोमेटोग्राफी, 4000 मेगाहर्ट्ज रेजोल्यूशन के साथ फूरियर ट्रांसफॉर्म, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरण इसमें रखे जाएंगे। वर्तमान से मिलने के लिए निर्माण, सामाजिक आवश्यकताओं को जल, पर्यावरण, हरित ऊर्जा और सहायक प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान। इस इमारत में उन्नत केंद्रीय अनुसंधान सुविधाएं होंगी, जैसे कि पर्यावरण और जल पर अनुसंधान केंद्र, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और सहायक प्रौद्योगिकी केंद्र, ऊर्जा पर उन्नत अनुसंधान केंद्र, LOT और इंटेलिजेंट सिस्टम पर उत्कृष्टता केंद्र। NIT दुर्गापुर 1500 की बैठने की क्षमता के साथ पश्चिम बंगाल में सबसे बेहतरीन सभागारों में से एक बनाने का दावा करता है। इसमें 20,000 लूमेन प्रशिक्षण प्रणाली, अत्याधुनिक ध्वनिकी और दृश्य श्रव्य सुविधाएं हैं। ऑडिटोरियम स्टेज 288 वर्ग मीटर में फैला जो 17.5 × 6 वर्ग मीटर की एक विशाल स्क्रीन से सुसज्जित है और केंद्रीय रूप से वातानुकूलित है, जो सभी उपस्थित लोगों के लिए एक आरामदायक और गहन अनुभव सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन 2 परियोजनाओं का उद्घाटन न केवल संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, बल्कि ये अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम और छात्र शक्तियों का विस्तार करके संस्थान को मजबूत बनाने में मदद और प्रतीक भी होगा। NIT दुर्गापुर राज्य के छात्रों के समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कृष्टता की विरासत के जारी रखते हुए संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा के क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित करने के लिए तैयार है। আজকে প্রধানমন্ত্রী জম্মু থেকে অনেক ইনস্টিটিউশন, তার মধ্যে সেন্ট্রাল স্কুল আছে, জওহর নবোদয় বিদ্যালয় আছে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, IIT আছে, IIIT আছে, NIT আছে, আর ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আছে, তারপর AICT আছে। প্রায় 13,300 কোটি টাকার প্রজেক্ট উনি ওখান থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করছে। তার মধ্যে 4টা NIT আছে, তার মধ্যে আমাদের এখানে 2টা প্রজেক্ট আমরা পেয়েছি। একটা এই অডিটোরিয়াম 1500 লোকের বসার একটা অডিটোরিয়াম, আর একটা গ্রাউন্ড ফ্লোর প্লাস 10 ফ্লোর এর আমি রিসার্চে একটা বিল্ডিং পেয়েছি, তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের রিসার্চ হবে। এটা গর্বের বিষয় আমাদের এখানকার দুর্গাপুর NITর জন্য। তো আজকে তার উদ্বোধন হলো বিধিবদ্ধ, তার জন্যই আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি। যে আধার কার্ড নিয়ে একটা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জেলায় চিঠি আসছে তাদের কার্ডের ভ্যালিডিটি শেষ, তো আমাদের এখানেও হয়েছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাকসাতেও এরকম হয়েছে। আমি এই চিঠিগুলো পেয়েছি আমার যতগুলো এলাকা থেকে। প্রথমে আমাকে কলকাতা থেকে, কামারহাটি থেকে কিছু লোক পাঠায় এই বিষয়টা নিয়ে তোলার জন্য। তো আমি যেটা CEO আধার আছেন, CEO UIDর যে অফিসার আছেন, ওনার সঙ্গে কথা বললাম। আর তারপর যে রাঁচির যে অফিসার আছেন, যেখান থেকে এই চিঠিগুলো বেরোচ্ছে, তাদের সঙ্গে কথা বললাম। তারপর গৃহ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বললাম। আর গতকাল একটা প্রেস রিলিজ বেরিয়েছে UIDর, তার মধ্যে বলা হয়েছে যে কোনো আধার নম্বর ক্যান্সেল করা হয়েছে। তো আমি এই মাত্র আমি পেলাম, আমি খবর পেলাম যে आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा NIT दुर्गापुर के 2 बिल्डिंग्स का डेडिकेशन टू द नेशन
राष्ट्र के प्रति समर्पण, जिसको लोकार्पण बोलते हैं, हुआ, जिसमें ऑडिटोरियम जो 1500 कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी है, जो स्टेट ऑफ आर्ट और लेटेस्ट फैसिलिटी के साथ है, और वो वेस्ट बंगाल के वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम में आता है ये। और दूसरी बिल्डिंग जो उत्कर्ष बिल्डिंग है, जिसको सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी के फैसिलिटी के लिए बनाया हुआ है, G+10 बिल्डिंग है वो, और उसमें हमारे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पूर्व घोषणा के अनुसार कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बस का आज उद्घाटन किया। आज कोलकाता नगर निगम के सामने एक आधुनिक महिला शौचालय बस का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला तृणमूल पार्षद मौजूद थी। इस अत्याधुनिक बस में महिलाओं के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। एक तरफ महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम और चेंजिंग रूम है। इससे पहले मेयर फिरहाद हकीम ने इस बस के बारे में जानकारी दी थी। उस वादे के अनुरूप आज इस बस को सेवा के लिए रवाना किया गया। ये बस कार्यालय, ब्लॉक और बाजार क्षेत्र सहित घनी आबादी वाले क्षेत्रों सहित शहर के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करेगी। कई बार महिलाओं को काम के लिए बाहर जाते समय टॉयलेट करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार जब वो बच्चे के साथ बाहर जाती है तो दूध पिलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी इन्हीं असुविधाओं को दूर करने के लिए कोलकाता नगर निगम ने इस बायो टॉयलेट बस सेवा की व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। छातना थाने के झाटी पहाड़ी चौकी की पुलिस ने अवैध रूप से बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दोनों ट्रैक्टरों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पुलिस सूत्र के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 4 बजे गोपनीय सूत्र से सूचना मिली कि बालू से लदे 2 ट्रैक्टर सालतोड़ा के छतर कनाली इलाके से छातना की ओर आ रहे थे। इसके बाद पुलिस छातना ब्लॉक के धवन इलाके के भेनाले प्राइमरी स्कूल मोड़ इलाके में छिप गई और सवा आधे घंटे के बाद ही पुलिस ने दोनों ट्रैक्टरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने जब दोनों ट्रैक्टरों के कागजात देखना चाहा तो वैध कागजात नहीं होने के कारण दोनों ट्रैक्टरों के चालकों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्र के मुताबिक दोनों ड्राइवरों का घर छतरकनाली इलाके में है। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। बांकुड़ा में पथश्री परियोजना के सड़क निर्माण को लेकर फिर शिकायतें आई है। बांकुड़ा के सारेंगा ब्लॉक में बन रही सड़क के निर्माण सामग्री में गड़बड़ी की शिकायत होने पर तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती और तृणमूल नेता सायंतिका बनर्जी इलाके में जाकर जांच की। शिकायत साबित होने पर ठेकेदार का पैसा रोकने की चेतावनी भी दी गई। भाजपा का दावा है कि ठेकेदारों को कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल नेता कटमनी ले रहे हैं। जनता के आक्रोश के बारे में अब सोचकर तृणमूल नेता नाटक कर रहे हैं। बताया जाता है कि बांकुड़ा के सारेंगा ब्लॉक के बरवाखान चौराहे से सलोईमुरा गांव तक कुल 1.5 किलोमीटर की कच्ची सड़क हाल ही में पथश्री परियोजना के तहत शुरू की गई थी। काम शुरू होते ही स्थानीय निवासियों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत की। घटिया सामग्री से बन रहे सड़क निर्माण को लेकर इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है, जिसके चलते तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती और तृणमूल नेता सायंतिका बनर्जी ने इलाके में जाकर सड़क कार्य का मौके पर निरीक्षण किया। तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती ने सड़क कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को चेतावनी दी। अरूप चक्रवर्ती का कहना है कि काम खराब होने पर जरूरत पड़ने पर ठेकेदार का आवंटन रोक दिया जाएगा। हालांकि संबंधित ठेकेदार के कर्मचारियों ने घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल का कहना है कि हर सरकारी परियोजना की तरह पथश्री परियोजना में भी तृणमूल नेताओं ने भारी कटमनी ली है। रास्ता নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করছিল, আমাদের কার্যকর্তারা সেখানে গিয়েছিল একবার সরজমিনে খতিয়ে দেখতে। তার ফেসবুক পোস্ট আমাদের কার্যকর্তারা সেখানে করেছিল। একটা জনরোষ ওখানে তৈরি হয়েছিল এই রাস্তাটার কারণে। কারণ এই রাস্তার যে নিম্নমানের
সেই নিম্নমানের যে কোনো লোক দেখলেই বোঝা যায় যে কত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল। তার কারণ কি ছিল, যে তৃণমূল নেতাদের কাছে আগাম যে কাটমানির টাকা দিতে হয় কন্ট্রাক্টরদেরকে, আর সেই টাকা দেওয়ার কারণেই ওই রাস্তার বাকি যে আছে তার নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে করার জন্য কন্ট্রাক্টর শুরু করেছিল। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা যেভাবে এর বিরুদ্ধে আচরণ করছিল, সেখানে তৃণমূল নেতারা এখন বিভিন্ন ধরনের ওরা যে নাটক শুরু করেছে, সেই নাটকের দেখাতে গিয়ে আজ থেকে শুরু করে জেলা স্তর পর্যন্ত আমরা আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে এই বিষয়টাকে আমরা জনগণের সমক্ষে আরও বৃহত্তরভাবে তুলে ধরব। সুনীল রুদ্র মণ্ডল, বাঁকুড়া জেলা বিজেপি সভাপতি। আমি অভিযোগ পেলাম যে আমার এই ক্যাম্পে এসেছিলাম, আমাদের যেটা পরিষেবা হচ্ছে সহায়তা কেন্দ্র, আমাকে গ্রামের লোক বললো যে এই গ্রামে যে রাস্তাটা হচ্ছে, রাস্তাটা ঠিক মতো হচ্ছে না, পথশ্রী প্রকল্পে। আমি খোঁজ নিলাম কেন হচ্ছে না, প্রবলেমটা কি আছে। তো ওদের মালিককে বললাম খবর দিতে, রাস্তা যেন ঠিকঠাক হয়, আর যদি রাস্তা ঠিক না হয় সরকার দুবার টাকা দিতে পারবে না। গ্রামের লোককে বললাম নজর রাখবেন। কে করছে কর্মটা? ওখানে একটা এজেন্সি করছে, কি নাম এজেন্সিটার? MVL। ওকেই আপনার 14টা রাস্তা দেওয়া হয়েছে। রাস্তাটা আপনার তোমার গোলমাল করে দিয়েছে, কোনো রাস্তাটা কোনো মালপত্র দেয়নি, আর মানে পিচ রাস্তার যে একটা সিস্টেম, সেভাবে সিস্টেম কোনো কাজ করা হয়নি। কেন মানে কি আমরা অনেক বিডিও সাহেবকে জানানো হয়েছে, উপর জানানো হয়েছে, কিন্তু জানানোর কোনো কাজ হয়নি যে আমরা এখানে কিছু করতে পারবো। রাস্তাটা মোটামুটি 2 কিলোমিটার আছে। কি ব্যাপারটা? না, কাজ আমাদের খারাপ হচ্ছে না। স্যার এসে দেখে গেল যে দুটিটা বিছানা হয়েছে, অবশ্যই ভালো হয়েছে, বলে বৃষ্টি যাতে 20 মিনিট হয় একটু দেখতে বলেছে, আমি অবশ্যই সেটা। গ্রামের মানুষ তো অভিযোগ করছে যে তোমরা ঠিকঠাক করে কাজ করছো না, গ্রামের মানুষ অভিযোগ করছে, কিন্তু তারা দেখতে পারে যে কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে না। যদি না হতো তাহলে তো বন্ধ। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भाजपा सांसद लापता, भाजपा विधायक लापता। दुर्गापुर के DVC थर्मल पावर स्टेशन DTPS क्षेत्र में पोस्टर पर इस तरह लिखा है। सांसदों और विधायकों ने कहा कि वे झुग्गीवासियों को पुनर्वासित किए बिना नहीं हटाएंगे और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर के सामने भी खड़े होंगे। लेकिन वे कहाँ हैं, झुग्गीवासियों ने पूछा। और वे खून की आखिरी बूंद तक तब तक लड़ेंगे जब तक उनका किसी भी तरह से पुनर्वास नहीं हो जाता। कोई निकासी अभियान नहीं चलेगा, किसी भी तरह के कारखाने की दीवारें नहीं ढाई जाएगी। आज इस पोस्टर से इलाके में सनसनी फैल गई। পোস্টারটা এই জন্য দেওয়া হয়েছে, আজ আলুবালিয়া MP MLA লক্ষণ গড়াই আমাদেরকে এটাই দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আজকে কোনো রকমভাবে কোনো বস্তি উচ্ছেদ আমরা করতে দেবো না, বস্তি উচ্ছেদ হবে না আমি থাকতে। আলুবালিয়া এটা নিজের মুখে বলে গেছিলো যে বস্তি উচ্ছেদ হতে দেবো না। তার আগে যদি কোনো সময় কোনো এরিয়াতে যদি বুলডোজার ঢোকে, তার আগে উনি হবেন। তো আজকে উনি কোথায়? এসি গাড়িতে বসে, এসি ঘরে বসে এরকম বাতালি কথাবার্তা বললে হবে না। গরিব মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরে ওনারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আজকে ওনারা কোথায়? আজকে আমাদের এই হাহাকার ওনারা দেখতে পাচ্ছেন না, শুনতে পাচ্ছেন না? আজকে কথা দিয়ে ওনারা কথা রাখছেন না, তাহলে এরকম কথা বলার কি দরকার? যে গরিব মানুষের পাশে আছি, লোককে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসতি। বা আজকে তো গরিব মানুষদের ভোটে তো দাঁড়িয়ে আছে, ওই গদিটার মধ্যে তো এই কারণে বসে আছে। আজকে যে জায়গায় বসে যে কথা বলে মানুষের পাশে দাঁড়াবো বলে ওনারা এই করেছিলেন, আজকে কোথায়? আজ নেই কেন? নিখোঁজিত হয়ে গেছেন ওরা, ওনাদের তো টিকিটও পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের প্রথম থেকে একটাই যে প্ল্যান হোক, আন্দোলন যেমন চলছে চলবে। আমাদেরকে কোনো ব্যবস্থা করে দিলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে, আমরা যদি কোনো ব্যবস্থা পাই, আমাদের যদি উচ্ছেদ, এই যে উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেখ, আমরা কোনো ঝুটঝামেলার মধ্যে জড়াতে চাইছি না। কিন্তু যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হয়, প্ল্যান হোক, সেটা আমরাও চাই। প্ল্যান হোক, সাথে সাথে তার আগে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করব। পুনর্বাসন না হলে এই বিক্ষোভ আরও চলবে, আর আরও মারাত্মকভাবে আমরা আরও আন্দোলন করব। এই আন্দোলন আরও তীব্র হবে দিনকে দিন। তাতে যদি আমাদেরকে মরে যেতে হয়, আমরা মরতে রাজি আছি। আমরা এখান থেকে সরছি না, আর সরবও না। কোনো ব্যবস্থা না হলে আমরা এরিয়ার থেকে, এই জায়গা থেকে আমরা এক চুলো জায়গা ছাড়বো না, সরবো না। যেমন আন্দোলন চলছে, আগামী দিনে আন্দোলন আরও ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে যাবে। তাতে যদি আমাদের মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত্যু দিতে, আমরা মৃত্যু হোক, আমরা মরতে রাজি আছি। চুমকি অঙ্কুর। MLA এবং MP স্থানীয়, তাদের নামে একটা নিখোঁজ পোস্টার পড়েছে। তো তাদের যেটা বক্তব্য, যে উচ্ছেদ অভিযান যখন শুরু হয়, তো তারা বলেছিল MLA এবং MP যে বুলডোজারের সামনে দাঁড়াবো। আজ তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, এই পরপর উচ্ছেদ অভিযান হচ্ছে, এই জন্য এই নিখোঁজ পোস্টার। তৃণমূলের বক্তব্য যে গোটাটাই, এই বিজেপির বক্তব্য গোটাটাই তৃণমূলের ষড়যন্ত্র। কি বলবেন এটা নিয়ে? আমার দুটো কথা বলার আছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়াকে দেখা যায় না, এটা নতুন কথা কি? আমরা, আপনাদের মনে আছে, 22,000 পোস্ট কার্ড আমরা পোস্ট অফিসে দিয়েছিলাম, লাপাতা আলুওয়ালিয়াজি, বিট্রেয়ার্ড আলুওয়ালিয়াজি, আপনাদের মনে আছে? তখন থেকে সে পোস্ট কার্ড ওনার হচ্ছে দিল্লির বাসভবনে যাওয়া হয়েছিল। 22,000 পোস্ট কার্ড দুর্গাপুরে মানুষ আমরা পোস্ট অফিসে লাইন দিয়ে দিয়েছিলাম। এটা 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর কথা বলছি যে অন্য কারো ষড়যন্ত্র খোঁজার আগে
ওদের নিজেদের ষড়যন্ত্র আছে কি না বিজেপির একটু খুঁজে দেখুক ওরা, যে হচ্ছে নিজেরাই নিজেদের নামে পোস্টার ফেলেছে কি না, নিজেদের একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপের নামে পোস্টার ফেলেছে কি না। আমার কাছে যা খবর আছে যে বিজেপির একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপের নামে পোস্টার ফেলেছে, এবং হচ্ছে যে কোনো একটা কারণ নাম সেটা হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে যে প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে অন্য গ্রুপের বিরুদ্ধে ফেলেছে, তাই হচ্ছে কারণ নাম হচ্ছে একটা দেওয়া আছে। কিন্তু আমার কাছে যা খবর বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য আলুওয়ালিয়াজি আবার হচ্ছে যে লাপাতা ছিল, আবার এমপি সিটের জন্য দৌড়াচ্ছে, বিজেপির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তার জন্য হচ্ছে পোস্টার করেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। निशान शोभा यात्रा के द्वारा 2 दिन व्यापी श्री श्याम महोत्सव का शुभारंभ हुआ। मां एकादशी एवं द्वादशी के अवसर होने वाले श्री श्याम महोत्सव के उपलक्ष्य में निशान शोभा यात्रा में कई सौ की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भजन कीर्तन तथा झांकियों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि बांकुड़ा शहर के स्टेशन मोड़ इलाके से शुरू होकर नूतनगंज रास्तला मोड़ होते हुए शहर परिक्रमा करके कुचकुचे स्थित श्री श्याम मंदिर में जाकर हुई। श्री श्याम महोत्सव का आयोजन बांकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति की देखरेख में किया जा रहा है। महोत्सव के दौरान बाबा का भव्य दरबार लगाया गया है, अलौकिक श्रृंगार की गई है। अखंड ज्योति के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। 56 भोग का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र होगा। वही भजन कीर्तन के रूप में बाहर से अतिथि कलाकार के रूप में कोलकाता के अमल शुभम तथा राउरकेला से रमन गंगावत अपनी भजन की प्रस्तुति करेंगे। श्री श्याम महोत्सव के अवसर पर इलाके में भव्य सजावट की गई है। विद्युत सजावट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति के सदस्यों के मुताबिक 36वां श्री श्याम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। निशान शोभा यात्रा के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दोनों दिन भजन कीर्तन का आयोजन रहेगा, साथ ही प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। केंद्र क्षेत्र के बहुला ग्राम के सीएल जामबद वाद्यकर पाड़ा के पास धंसान होने से वाद्यकर पाड़ा में सभी डरे हुए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद केंद्र क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय सहगल और छोरा ब्लॉक इंक्लाइन शंकरपुर ओसीपी के एजेंट पीके वर्मा तथा अन्य अधिकारीगण धंसान स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और धंसान प्रभावित स्थल पर तत्काल मिट्टी भराई करने का आदेश दिया। प्रबंधन का कहना है कि यह धंसान नहीं है, यह हॉल है, बैकफील में हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। वही घटना के संबंध में स्थानीय बहुला ग्राम पंचायत के पूर्व उप प्रधान तरुण वाद्यकर ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। মানে এর আগেও 3 জায়গায় নেমেছিল আমাদের বহুলা গ্রামের ভিতরে, তখন হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট এসে বলেছিল যে আমরা রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা করছি, যত শীঘ্র সম্ভব বহুলা ভিলেজকে উঠিয়ে পরে অন্য জায়গায় শিফটিং করব, কিন্তু তারপর থেকে আর কোনো রকম অ্যাকশন মানে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। আজকে আবার আমরা এখানে দেখলাম যে একটা ধস নেমেছে বার্ধক্যপাড়া একদম সংলগ্ন এলাকায়। বার্ধক্যপাড়ার বাসিন্দারা খুবই আতঙ্কিত এবং ওরা রিহ্যাবিলিটেশন চাইছে যে আমাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হোক। ম্যানেজমেন্ট দেখে গিয়েছে, ম্যানেজমেন্টের যে সেফটি অফিসার এসেছিলেন
তাদেরও হচ্ছে যে দাবি হচ্ছে যে হ্যাঁ এই এলাকাটা ধসপ্রবণ হয়ে গেছে, যখন তখন এটা বসতে পারে এবং মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে হবার আশঙ্কা মানে আছে। তার জন্যে হচ্ছে যে সেফটি ম্যানেজমেন্টের যে টিম তারাও হচ্ছে যে ডিমান্ড করছে যে রিহ্যাবিলিটেশন দেওয়া হোক বার্ধক্যপাড়াকে, এবং সাথে সাথে আমরা বার্ধক্যপাড়া গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আমরা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশনের মানে মাং করছি যাতে এটা পাওয়া যায় এবং বার্ধক্যপাড়ার এতগুলো যে বাসিন্দা আছে তাদের হচ্ছে যে মানে যাতে সুরক্ষিত কোনো জায়গায় হচ্ছে তাদেরকে পুনর্বাসন নিয়ে কি বললো? সাবসিডেন্স হয়েছে, আর সাবসিডেন্স হওয়ার কারণ আপনার এলাকা যে বাধ্যকর পাড়ার মানুষ তারা আতঙ্কিত। এর আগেও কদিন আগে আপনার এই সেম ঘটনা হয়েছিল। আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলেছিল যথারীতি ব্যবস্থা নিতে, কিছুটা পার্সিয়ালি করেছিল ওরা, কিন্তু এরা গাফিলতি করার জন্য আবার এটা হচ্ছে। পরে আর যদি এটা ঘটতে যে থাকে তাহলে এলাকা মানুষ এখানে বাস করতে পারবে না। ইমিডিয়েট যা ডিমান্ড আছে আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন অফ বাধ্যকর পাড়া, তারপরে এই এলাকাটা পুরো আপনার সায়েন্টিফিক স্টাডি করা, আর এলাকাটা যা মেজর প্রিকশনারি মেজর সেফটি নেওয়া, এটা আমরা ম্যানেজমেন্ট কাছে দায়ী রাখছি। ম্যানেজমেন্ট এসেছিল? হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্ট জিএম এসেছিল, তার সাথে তার এরিয়া সেফটি অফিসার আর অ্যাসোসিয়েট অফিসাররা ছিল। অন দি স্পট আমিও ছিলাম, দেখিয়েছি, অনেক কথা হয়েছে। তারপরে প্ল্যান দেখে অনেক রকম টেকনিক্যাল কথাবার্তা আছে, সেটা বলতে কথা হবে। আপনার পরিচয়? আমার নাম বিনোদ সিং, ইসিএল सेफ्टी बोर्ड मेंबर। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रानीगंज टाउन टीएमसी की ओर से आज रानीगंज के एनएसपी रोड स्थित लक्ष्मी वाटिका भवन में एक प्रस्तुति सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को सफल बनाने के लिए रानीगंज ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नेहा साव के नेतृत्व में तारबांग्ला से एकजुट होकर एक रैली निकालकर सभा में योगदान दिया। इस सभा में मुख्य रूप से शत्रुघ्न सिन्हा एवं लोकसभा चुनाव के घोषित किए गए उम्मीदवार उपस्थित थे। इसके अलावा इस दौरान पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, रानीगंज के एमएलए तापस बैनर्जी, आसनसोल कॉर्पोरेशन के एमएमआईसी एवं 36 नंबर वार्ड के काउंसिलर दिव्यंतु भगत, रानीगंज बोरो 2 के चेयरपर्सन मुजम्मिल शहजादा अंसारी, 92 नंबर वार्ड के काउंसिलर श्यामा उपाध्याय, 91 नंबर वार्ड के काउंसिलर राजू सिंह, 93 नंबर वार्ड के काउंसिलर आलोक बोस, रानीगंज ब्लॉक महिला तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट एवं 88 नंबर वार्ड के काउंसिलर नेहा साव, रानीगंज ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट रुपेश यादव, सागर मुखर्जी, बापी चक्रवर्ती, संदीप भालोटिया, डॉक्टर शुभेंदु माझी, भोला हेला एवं समस्त तृणमूल कर्मीगण मौजूद थे। वहीं इस प्रस्तुति सभा का आयोजन रानीगंज ब्लॉक 2 के प्रेसिडेंट रुपेश यादव के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस प्रस्तुति सभा का आयोजन रानीगंज ब्लॉक टाउन टीएमसी प्रेसिडेंट एवं 37 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट रुपेश यादव के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस प्रस्तुति सभा के दौरान आसनसोल के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। ध्यान राम मंदिर की ओर लगा रहा, और जबकि देश के आपने सुना होगा, देखा होगा कि देश के 4 सबसे विद्वान शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा आधे अधूरे मंदिर का निर्माण का उद्घाटन नहीं होता है, अरे पूरा कर लो ना, पूरा कर लो, हम सब आएंगे वहां पे। लेकिन आधे अधूरे मंदिर के निर्माण पे ज़्यादा साफ लगता है कि मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनावी मामला। तो इसीलिए कह रहा हूं, प्रचार इतना करते हैं। अभी देखिए हमारे किसान जो हैं कितने लालाई पड़े हुए, कितनी उनकी हालत खराब है, वो धरने पे बैठे हुए हैं। पिछली बार हमारे किसान 7 महीने बैठे रहे धरने पे, वो काला बिल लाया था, बाद में बिल तो वापस कर लिया। जब पूरा जन आंदोलन हुआ पूरे देश में, उन्होंने इसके क्षमा याचना की माननीय प्रधानमंत्री ने, लेकिन तब तक उनकी कितनी हालत खराब हुई कि कई हमारे किसान परिवारों को जान से हाथ धोना पड़ा। करीब 700 के लोग, करीब 700 लोग शहीद भी हो गए 7 महीने के उस आंदोलन में। अभी आंदोलन चल रहा है, एमएसपी नहीं दे सकते, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। अभी बता दूं, कुछ लोग कहते हैं, और आप लोग यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप समझेंगे कि अगर उसको एमएसपी दे भी दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम प्राइस जो है, अगर फिक्स भी कर दें, तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख करोड़ खर्चा होगा, सरकार कहती है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
कुछ लोग कहते हैं नहीं 26, 27, 30 हजार करोड़ इस पर खर्चा होगा। सरकार कहती नहीं इतना पैसा हम कहाँ से दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अच्छा 26,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ आप नहीं दे पाओगे हमारे किसानों को उनकी जेन्युइन डिमांड के लिए, लेकिन अपने कॉर्पोरेट के दोस्तों को, जो कॉर्पोरेट के दोस्त हैं, उनका 14,000 करोड़ रुपया से ज्यादा माफ किया है, उनका माफ किया है, और हमारे किसानों को नहीं दे रहे। किसान परिवार कितनी आत्महत्याएं कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में आज की खबर आई है, परिवार के बेटे ने ये ग्रैंडसन ने, पति ने, सबने आज आत्महत्या कल की आज की खबर है। पिताजी ने सब वर्ग के लोगों का ख्याल रखा है। बंगाल में है, उड़ीसा में, बहुत सारे प्रदेश में, लेकिन देश में वो नहीं दे रहे। और आज हंगामा होना, शायद मुझे जहाँ तक जानकारी है कल 21 तारीख से पूरे भारत में उसका आंदोलन शुरू हो रहा, हंगामा हो रहा, और कहीं घूम फिर के आएंगे और देंगे। वो चाह रहे किसी से चुनाव की घड़ी आ जाए तो देना ना पड़े मुझको, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन ये याद रखें कहीं ऐसा ना हो दे जब तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते उसकी कहीं बहुत बड़ी कीमत न चुके। आपकी उनकी लाज भी रखनी है, इज्जत भी निभानी है। इस बार आप लोग के आशीर्वाद और सहयोग से, नरेंद्र बाबू के गार्डियनशिप में, तापस बाबू के सहयोग से, आप तमाम लोग जितने काउंसलर्स हैं, इन सब की वजह से हम लोगों को ममता बनर्जी जी की आन बान शान में 4 चांद लगाना है। होगा पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ना होगा, क्योंकि देश में सबसे पहला नाम अनाउंस हुआ है। और मैं तपस बाबू क्या है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक निशानी हूँ ईमानदारी का, के संघर्ष से सफलता की सीढ़ी की अवस्था। और जिस तरह से साथ एक सूत्र में बांधकर पूरे बंगाल को लेकर आगे बढ़ रही है, समाज को लेकर आगे चल रही है, तो मैं उन्हीं के सिपाही के रूप में या ममता बनर्जी जी के सिपा सालार के रूप में आपके सामने आया हूँ। आज করতে চাইছে, আজকেও আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে সন্দেশখালীতে মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় গিয়েছিলেন। সেখানে এক পুলিশ অফিসার যিনি সরকারি তিনি ওখানে ডিউটি করছিলেন, তাকে ডেকে তাকে ধমকে বলেছেন তুম খালিস্তানি হো। এটা চরম অবমাননা। ডিউটিরত অবস্থাতে কোন পুলিশ অফিসার শুধু নয়, কাউকে জাত তুলে গালাগালি করা, জাতি জাতে বিভেদ ঘটানো, হিন্দু মুসলমানে ভাগ করা, শিখ ইসাইয়ে ভাগ করে ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে। আজকে আমরা যাকে পেয়েছি শত্রুঘ্ন সিনহাজি, আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গে 42টা আসন আছে। সেই 42টা আসনে ভোট দেবেন। এই ভোট আপনার পক্ষে ভোট। শত্রুঘ্ন সিনহার সিম্বল সামনে মমতা ব্যানার্জি আর অভিষেক ব্যানার্জি, তাদের নেতৃত্বে আমরা চলুন আগামী দিনে এই জায়গা হাসিল করে বিজেপিকে বাংলা থেকে বিদায় করি। এইটুকু বলে সকলকে আমার ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি। করার জন্য যে শপথ নিতে আমরা এই সভাগারে উপস্থিত হয়েছি, এই সভা চলছে। আমি বিভিন্ন সময় এই দেশদ্রোহী বিজেপি দল থেকে বাঁচতে গেলে একটা কথা বলি, भगवान बचा सकते हैं प्राकृतिक के मार से, भगवान बचा सकते हैं प्राकृतिक के मार से, डॉक्टर बचा सकते हैं बीमारी के हाहाकार से, और सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही बचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार से। मैं अपने करूंगा कि अपनी बातों को रखें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। पीसी की पुलिस अभी तक तो शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पाई, ऊपर से लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया।
क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करते समय एक निजी चैनल से पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले के विरोध में बांकुड़ा शहर के माचनतला आकाश मुक्त मंच पर एक विरोध कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व बांकुड़ा संगठन जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल ने किया। मौके पर अन्य जिला नेतागण उपस्थित थे। सारा भारतवर्षेर मानुषेर सामने এই ঘটনাকে তুলে ধরেছিলেন সেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম। আর এই সংবাদ মাধ্যমের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পুলিশ বাহিনী তাদের কণ্ঠরোধ করার প্রচেষ্টা করছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকায় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার স্বার্থে এবং এই গণতন্ত্রের গণমাধ্যম সাংবাদিক বন্ধুদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে আজকে আমরা এই মাচানতলাতে এখানে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমরা বলতে চাইছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব সময় বলে থাকেন যে গণতন্ত্র রক্ষার উনি নাকি লড়াই করেন। আজকে কি লড়াই করছেন উনি? যেখানে সন্দেশখালীর মা বোনেদের দুঃখের কাহিনী যে সংবাদ মাধ্যমগুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরছেন, সেই সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকদের উপর তিনি আক্রমণ করছেন এবং পুলিশ প্রশাসন দিয়ে একেবারে সাংবাদিক বন্ধুদেরকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করেছেন। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আজকে আমরা এই কর্মসূচির মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই হেন পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি। সন্দেশখালীর ঘটনা, মহিলাদের সঙ্গে যে ধরনের অভব্য আচরণ, অন্যায় অত্যাচার দিনের পর দিন ঘটে চলেছে। আর সেই অন্যায় অত্যাচারের ঘটনা যখন প্রকাশ্যে আসছে, টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে, তখন এই তৃণমূল কংগ্রেস এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হৃদকম্প শুরু হয়েছে। বারবার চেয়েছিল এই সমস্ত ঘটনাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তা পারেনি। নির্ভীক সাংবাদিক বন্ধুরা তারা সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টাকে একেবারে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে সারা ভারতবর্ষের বুকে সন্দেশখালীর ঘটনাকে তুলে ধরেছিল, যেখানে শেখ শাহজাহান বাহিনী তারা কিভাবে দিনের পর দিন মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে। আর পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়ে পড়েও সেই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীদের দুর্বৃত্তদের সংরক্ষণ দিয়ে চলেছেন। সেই কথা প্রকাশ্যে আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর খুব রাগ হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের উপর, তাই তিনি সংবাদ মাধ্যমের উপর আক্রমণ শুরু করেছেন। আজকে একটি নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে, কাল সারা পশ্চিমবঙ্গের সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করবে, যারা প্রতিবাদ করছে তাদের গ্রেপ্তার করবে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা প্রতিবাদ করছে, তাদের উপরেও প্রশাসন বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করছে, কিন্তু প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি এই ধরনের প্রত্যেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভায় মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেক কার্যকর্তা এসপি অফিস ঘেরাও, থানা ঘেরাও এবং প্রতিদিন মহিলা মোর্চার নেতৃত্বে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি হচ্ছে। আজকে আমরা এই মাচানতলায় উপস্থিত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে এসেছি, পশ্চিমবঙ্গের নারী সমাজের সঙ্গে অন্যায় অত্যাচার হলে কোনো রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ করুক না করুক, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबाद करबे। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के मां भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है मां भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए।